Grakshalo Tulasikor Pramudnogor Don Bosco School Tala Khakerebmani Rwgwi Rwngnokni Rwngswrwngnairok Lahar Kaswlaikha Patimungno Koktuma Mankero Patimung Thayo Thangsoika Police Khakerebmani bisingti Shawimankha Catholic Missionary by Jalok Sagoi Tongmani Don Bosco School School Sumonto de Bormano Rwngnokni Secretary Songoi Tonimani Fiaba Tabuk Sumonto de Bormani Mungoi Society School Khananai Mani by Catholic Mothani Adongrok Don Bosco School Mathagoi Tonmani Patimungno Rwgwi Grakshalo Rwngnok Tala Khakerebmani Patimungno Sajawai Rwngnokni Rwngswrwngnairok Lahar Kaswlaikha Samanto de Bormano, the Sosopaki Boro. Semua orang nasi lagi, bopaya itu semua orang ikut maya. Bopaya nangai sih, kalau soal kai punungan nangai. Ngar bopur cuma asuk lagi mana? Semua orang, wajan hoja asuk lagi mana? Sekolah pun semua orang nasi kan, sekolah paya. Semua orang mah paya sih, bin bagainya. Tapi bopaya maya ko. Apa orang bawa cakap maya? Noro ki pun nak kaya, pun noro padi. Kol bopaya risip kaya. Pun kaham kaya, bopaya siapa ya? Bopaya kaya kaham kaya siapa yang nangai, soal paya nangai. Patimungno Rwgwi Sumonto de Borma Tamo Shawikhana Rokha Faide Tabuk Khana Lainai Leano Thangai Soina bolte जों थानाय 2000 सेप्टेम्बर 12 तारिखआव 2024 जे आफरो जे मिटिंआव सिद्धांत लायमानि फादार सह थांगै आरो जदि कम न तंहांखाय जों अबयसै जों सयनि नाय फाइनाल बुस्कानि 14 तारिख अच्छा ओंगा तावसा जतेखाय मोटामोटी अक जे लायमानि क्लियर न जों तो स्कुल न अफ खायनाम नाया कारण स्कुल जों चिनि बसाबोतै न तेब गाहाम खायै आगामी दिन तेब स्कुल उसमुन रान खायै जों 6 to 8 खायनाबो किसे जों वान सुत दङ ओंखाय जों जे स्कुल रेजिस्टार मा परे 3 बोसोरनि कायसा टार्म्स दङ आबो प्रोफेशनल पिरियड अ प्रोफेशनल पिरियड तो गाहाम खाय चालु खुंनो नांगौ प्लास आबो गुनै जों साकाजे 3 बोसोर चालगानो बाकी समय जों हादानो तेवैसा बाखिन मिलि याफारानो किन्तु किसु संख्यक बररक आबोनो बिसास थालिया पुजो थालिया जोंनो 6 दिन हिंगा जोंगो समय मतो जों आबोनो जेहेतु स्टाम्प पेपार फैफेनो गुनै जों किसु सिन बथावा आबोनो जे सालेमानो सारे इंलियानि गुनै जों अ स्टाम्प पेपार जों सलिलिया जों 14 तारिख जों आजे 12 तारिख सेप्टेम्बरनि 2024 जे कक दंमाने आ रेजुलेसन न नायाखनि जों पालखै जों सलिलिया Khwaini Shime Biplamni Kokthum Chini Khorang